ସିନା ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଖେଳା ହଉନି ଯିଏ ଟୋକି ଯାଇ ଖେଳୁ କିଏ କାଟି ପାଠ ପଢୁଛୁ କାହିଁକି ଗୋଦଣ୍ଡି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ପିଲା ସୋଦା ଖାଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଦଣ୍ଡିଟା ନୁହଁ ଆଜି ପାଠ ପଢିଛି ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ପିଲା ସୋଦା ଖାଉଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି କା ମୁହଁ ଟାଣିଲା ସୋଦା ଶୁଣୁଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦାନ୍ତ ଘଷା ହେଇନି। ଆଜି ଗୋଟେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଦାନ୍ତ ଘଷା ହେଇନି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ 8 ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯା ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯା ଟାଙ୍କିରେ ମାଛ ଛଡା ହେଇଥିଲା ପାଣି ଶୁଖିଗଲେ ଆସ ମାଛ ଧରିଆ ଆସ। ହଉ ଏଇଠି ଆମର ଟିଙ୍ଗା ମାଛ ଦେଖିବୁ ଆରେ ଆମର ଲାଟିନ ଟାଙ୍କିରେ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି ହେଇଛି ଏଇଠି ଲାଟିନ ତ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିନି ଆଉ ଟାଙ୍କିରେ ମାଛ ଛାଡ଼ିଥିଲି ବର୍ଷା ଦିନେ ଆଉ ଟାଙ୍କି ତ ଏଇଠି ଶୁଖିଗଲାଣି ମାଛ ଅଛନ୍ତି କଲକଲ ହଉନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଧରି ପକେଇବା ଗଳି ପଡିବ ସିଏ। लिसन कैमरामैन कैमरा धरिए बाउंस अधिक हो जाए हईराण सेपट को चल कांथ ऊपर कौन गुजा ये देखो तार केजाए माछ अछन दाइतरे पानी सुख माछ अलटी मरी गलणी पानी दादी छाड़ू ना काली छाड़ला हैं कोन पे सेफ्टी के माछ थिले मरी गलणी प्राय आ मने पड़लानी तो सेति पई रही गेले आ मने पड़लानी माछ रही गेले। हो चलो एबे धरी पकिया माछ सहीबा पानी जाइछे गतरे एबे हमर जिया पई प्रस्तुति टाकी भीतर को सेति पई अळनी प्रबल सेति पई टिके सफा सफी कर दोची सफा कर दोची तापरे जिगा भीतर एबे बाउंस पड़ी गेला पानी जीवा ए ये से गोटा कोन आइलु मकटा आइलु सेटु दांत कसिकरी आड़े ए माछ जी हब टिके हे सेई गुडी गडिसा दे दे गुडी गडिसा माछ के जे गंडे ना सेटी गुडी मोड़ी के पड़ी ये मछली पड़ी बुझी के मु ब्लॉक करि परिमी दांत से उजिबी तो व्यस्त नहीं माछ धरा सरीबो तापर जाएगा हमरा माछ तियारी करछंती सकाले सकाले आज देखिबो आज सकाल सकाल पागटा बढ़िया हैनी किंतु खरा मारुनी खराटा मारुनी आउ आमे सिना आज देखत कोन होउची माछ धरा होउची देखियो देख बहुत गुड़िया माछ अछि किंतु पानी नहीं पानी सुखी गलानी सेठी माछ हमर धरा जाउची माछ धरा जाउची देख तू मिस्त्री कामरे लागि जाइजंती आउ तो कैमरा मैन हेजी बाबू कर देखंतु माछरा चलती
ଆଉ ସକାଳୁ ମୁଁ ଏଇନା ଉଠିଲି, ଦାନ୍ତ ଘଷିନି, ଘଷିବି। ଏଇନା ମୁଁ ବ୍ଲକ୍ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଛ। ଆମର ମାଛ କେଜି ଏଠି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଚାଲ ଏଠି ବା ପଡ଼ିନି ଆମ ଗାଁ। ପାଣି ଶୁଖିଗଲାଣି, ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଓ ଯାଇଲା ନିଚରେ ଗଲି, ଯାଇଲା ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ। ମୋ କାମରେ ମାନେ ହେଇପାରିବିନି, ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛି। ହଉ, ଆମର ଏବେ ମାଛ ଧରା ସରିଗଲା, ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ଆମର କିଲେ ମାଛ ଧରା ହେଇଛି, ଖାଲି କଉ ମାଛ ଟାଙ୍କିରେ ରଖିଥିଲୁ ବସେଇକି, ତାପରେ ଧରିଛୁ। ଅଧ କିଲେ ନବ, ଆଉ ମାତ୍ର 250 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସ। ହଉ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମାଛ ଆସିଗଲା। ଏଇଠି ଆମର କେଜାଏ ମାଛ ଏଇଠି ଧରା ହେଇଛି। ଏଇଠି ଧରା ହେଇଛି ମାଛ, ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଥିଲି ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ସବୁ ମାଛ ଓଦା ହବ। ସେଇଠୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ସବୁ ମାଛ ଧରିକି କଉ ମାଛ ଛୁଆ ଆଣିକି ବଞ୍ଚାଏ। ଆଉ ସେଇ ମାଛ ହେଇଥିଲା, ଟାଙ୍କି ତ ପାଣି ଶୁଖିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଧରିବାକୁ ପଇଲା। ଧର କ୍ୟାମେରା ଡବଲ ଧରିବ, ଡବଲ ଆଉ ଥରେ ଧୋଇଦବା ଦଉଚି, ପଛକୁ ଯାଅ। ଆଉ ମାଛ ଧରା ଏବେ ସରିଗଲା, ଏବେ ଖାଲି ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବା, ତାପରେ କାମ ଶେଷ। ରେଡି, ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ମାରିକି ଗାଧେଇ ପଡ଼େ। আরে পচুরি দাঁত তো কছিনি। बस तो दुकान में मिलुनी, शोरूम रे मिलुची। हौ गाधा पता सरिगला यो गाधा पदा फिनिश, तापरे नेक्स्ट कार्य गाधा पदा सरिगला।